দর্শক বন্ধু আপন যেতে বড় বিপদরে পড়িথান্তু যেতে বড় রোগরে পীড়িত হইথান্তু যেকୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ବାରମ୍ବାର କେସ୍ ବାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ शुभ फल प्राप्ति हो ताहले कौन करेंगे दर्शक बंधु प्रत्येक दिन महादेव मंदिर को जातु शंकर भगवान को तीनोटी त्रिशाखा बेलपत्र अर्पण करंतु गोटे लोटा जल अर्पण करंतु एवं अर्पण करने समय अनन्य 7 थर महामृत्युंजय मंत्र जप करंतु देखिए 21 दिन पर आपणकर यही समस्त समस्या आपे आपे दूरे जीव जय जय जगन्नाथ जय जय।